मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन कितें रिजन बेसिकली मरे पळय आमी रिजायन जाल्ले 20 फेब्रुवारी कारण अशें आसा की जेन्ना मोर्चा जेन्ना प्लॅन जातालो पळय हांगा असेंब्लीचेर तेन्ना जे मिशनाक काम करपी जे ग्रावंड लेवलाचे लोक आहा म्हणजे वॉलंटियर कोऑर्डिनेटर तांकां विश्वासाक घेनासतना एक डिसिजन जालें. आमकां दिसलें की जे ग्रावंडाचेर काम करता ताका सायडलायन करून जर एखादें मेजर डिसिजन घेता जाल्यार आमकां सारकें थंय रावप आमकां पटना जालें. हांव एज अ केपें तालुका प्रेसिडेंट म्हणून हांव रिजायन जालो. त्याच प्रमाणे रुपेश बाब आनी रामा बी देव रिजायन जालो. इतलेंच कारण आसा की बाकी सगळे लोकांक विश्वासाक घेनासतना डिसिजन जालें पळय न्हू ती आमकां पटली ना आमी तितून भायर सरले. डिसिजन मोर्चाचें डिसिजन जालें पळय मोर्चा हाडपाचें असेंब्लीचेर त्या डिसिजना वेळार जे ग्रावंडाचेर कोण काम करपी आसा पळय 200-250 आमचे कोऑर्डिनेटर आनी वॉलंटियर तांकां विश्वासाक घेतलो ना म्हणजे मिटिंगे आपोवना भलतेच कोण बसल्यान डिसिजन घेतलो. आमी म्हणलें तें बरोबर दिसता म्हणून आमी भायर सरले. तुमी अगेन्स्ट आसले ना कशें आसलें आतां आमी 2 वर्सां हो मुवमेंट चलयत आयिल्ले आनी जेन्ना 2 वर्सां आमी जो मुवमेंट करतालो हो मुवमेंट आमी न्यूट्रल एक अपॉलिटिकल ऑर्गनायझेशन 16 संघटना एकठांय हो मुवमेंट आमी चालू आसलो. आनी जेन्ना हो मोर्चाचो डिसिजन जालो तेज नंतर इमिडिएटली नेक्स्ट डे कितें जालें मनोज परबान स्टेटमेंट आयलो. आतां मनोज परब हो केन्नाच हेणी फाटलीं 2 वर्सां आमच्या पॉलिटिकल रिजर्वेशनाक केन्नाच सपोर्ट करना आनी केन्ना तेणी स्टेटमेंट करूं नासलो. आनी जेन्ना आमचो मोर्चाचो डिसिजन जाता 5 तारखेर आमची मिटींग जाल्ली 5 जानेवारी आनी आमचे जेन्ना मागीर मोर्चा व्हरपाचो तो जो डिसिजन आसलें तेज नंतर मागीर 22 तारखेर मिटींग जाली. तेज नंतर जेन्ना 22 तारखेर जेन्ना मिटींग जाली तेज नंतर मोर्चाचें डिसिजन जालें 5 फेब्रुवारीक मोर्चा व्हरपाचो. जेन्ना आमचें डिसिजन जालें ते नेक्स्ट डे रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचो मनोज परब स्टेटमेंट काडटा की आमकां ह्या मोर्चाक आमचो सपोर्ट आसा. आमी ह्या मिशनाच्या मेंबरां कडेन उलयल्या म्हटल्यार की आनी तेंचे जे तेंचे वॉलंटियर आसात तेय मिशनाच्या मिटिंगेक शामील आसा अशें म्हणून तांणी स्टेटमेंट केलो. हो स्टेटमेंट टोटली रॉंग आसा. हांव स्वता आसा 100 मिटींग हांवें घेतल्या. प्रत्येक काना कोपऱ्यां हांव गेला. प्रत्येक गोंयच्या काना कोपऱ्यांत गेला. केपें ते सांखळी आनी 70 पर्यंत हांव प्रत्येक गांवांनी गेला आनी गांवांत जे लोक जुळलेले आमकां आनी एक असो बरो मुवमेंट तयार जातालो. आमचें एक हें आसलें की हो बरो मुवमेंट तयार करून एक व्हडली सभा घेवपाचो आमचो एक हेतू आसलो. आनी जेन्ना हेणी जेन्ना स्टेटमेंट केलो तेन्ना आमी सांगलें आमकां खंयचे पॉलिटिकल पार्टी इनवॉल्व करप नाका म्हणून. आमी जरी सांगून सुद्दां ही पार्टी त्या दिसा मोर्चाक ते सामील जाले तेणी पॉलिटिकल स्टंट केलो आनी तेणी अशें करून दाखयलें की ही जे मिशन जे आमच्या जो मोर्चा वयल्लो तो रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टीन त्यांनी लीड केला अशें तेणी पिक्चर क्रिएट केलें. हें टोटली रॉंग आसा. हें चुकीचें आसा आनी आमी पयलीं सांगताले हें जावपाक जायना म्हणून. तरी आसतना हें घडलें आनी हेका लागून आमी मागीर डिसिजन घेतलें कित्याक जी ग्रावंड लेवलाची सगळी टीम आसा जी आमची वॉलंटियर आसा ते सगळ्यांचें एक मत आसलें की आमकां खंयचे पॉलिटिकल पार्टीक हेजी मायलेज दिवपाची नासलेली आनी तेणी दिली म्हणून मागीर आमी भायर सरले. एज अ सेक्रेटरी हांव जे प्रत्येक ग्रावंड लेवलाचेर आसलो म्हणून म्हाका डिसिजन घेवचें पडलें. लोकांनी म्हाका सांगलें की तूं हेतूंतल्यान भायर सर आमी हो मुवमेंट फुडें वचया. तेजे नंतर आमी हंगर स्ट्रायक केलो. जेन्ना आमी हंगर स्ट्रायक केलो तेजे नंतर नेक्स्ट डे जेन्ना श्रीपद नायक आमचे कडेन आयलो तेका जेन्ना आमी तेका स्पश्ट शब्दान आमी तेका सांगलें की तुका आमचे वोट जाय की नाका. आमची 78,000 नॉर्थाक वोट आसा. तेन्ना तेजे नंतर कांय तरी डिसिजन आयला. जें डिसिजन तेणी सांगलें अमित शाहान की डिलिमिटेशन कमिशन बसून फुडली प्रोसेस स्टार्ट करतलो तें जावना पूण मागीर तेणी रिएडजस्टमेंट हो प्रकार हाडलो आनी तेजे नंतर कांय तरी एक डिसिजन आयलें पूण तें अर्दुकडे डिसिजन. आनी तेजे नंतर आमी जेन्ना हंगर स्ट्रायक क्लोज केलो त्या दिसा आमी कॉल दिल्लो की आमी बीजेपी एगेन्स्ट काम करतले म्हणून आनी बीजेपी ओडोवपाक ह्या फावटी आमी काम करतले आनी आमची चालू आसा. गांवांत आमची मिटींग चालू आसा आनी आमी करतले. बाकीचे कोणी कितें सांगू आमी ज्या भशेन बीजेपीन आमकां फटयला ज्या भशेन बीजेपीन आमकां होप दाखयलो आनी मागीर लास्टाक एंडा फटयलो त्या पार्टीक बूथ शिकोवपाकूच जाय आनी ती आमी करतलेच. तुमचो कॅन्डिडेट घालपाचो आहा एका लोकसभा एका इलेक्शनाक दोनूय सायडल्यान साऊथ आनी नॉर्थ
आमचे डिस्कशन चालू आसा आयकोंक येयला रामा काणकोणकर नॉर्थ गोवान आहा म्हणून तुमचो लोकांची सजेशन आयिल्ली आसा आनी आमचे डिस्कशन चालू आसा फायनल कॉल आमी घेतले घालपाचे डिस्कशन आमचे चालू आसा संघटनेचो मुद्दो आसा आनी त्या आनी सगळे संघटनाय आमच्या वांगडा आसा लोकय आसा आमी त्या भशेन वयता जे काही लोक म्हणटा की आमी न्यूट्रल आनी कित्याक आमी पयलीं बॉयकॉट कॉल दिल्लो आनी जेन्ना आमी बॉयकॉट कॉल दिल्लो लोकांक आमी सांगलेलें न्ही की सरकार आमचे अन्याय करता म्हणून आतां सडनली आमी न्यूट्रल म्हणटा ते रॉंग आसा योग्य ना म्हणजे तुम्ही मान्य करना हें जें कितें आयज हेणी घेतला पळय ते पॉलिटिकल मिशनान ना तो दुसरो ग्रुप आसा तो पॉलिटिक्स करता म्हणून दिसता तुमकां ह्या हेतूचेर तुम्ही जेन्ना आरजीचें उलयता पळय तेन्ना इन्व्हॉल्वमेंट ऑफ आरजी पॉलिटिकल पार्टी अनेक विषय असता तो अनेक पार्टी इन्वॉल्व जाल्ली तुम्ही सांगपाक शकता तेतून मागीर हो आयिल्लो कोण जाणा आमचो गोवा फॉरवर्ड पार्टी आयली मागीर आनी मागीर ताणें आपणे व्हरून सीएमा कडेन तुमकां घेवन गेल्लो आतां हाजेर तुमचें कितें म्हणणें गोवा फॉरवर्ड आयिल्ली मागीर काँग्रेस आयिल्ली सगळे आयिल्ले न्ही तेन्ना पूण जो स्टंट जालो जे मोर्चाक लागून सुरवाती पासून एंड पर्यंत जसो तो मोर्चा लीड करताले आनी जशे ते थंय जे आजीचे लोक बोवाळ मारता त्याच्या पयलीं तेंच्यांनी अनेक स्टेटमेंट म्हटलेलो की ज्या आझाद मैदानान मोर्चा जाल्लो तो तांकां अलाउड करूंक ना वचपाक आनी थंयसर खंय ती पुलिसान तांकां आडयले आनी हे केल्ले हांव सांगूंक सोदता आरजीचे मेंबर्स हांवूय थंयसर आशिल्लो तेन्ना आनी मागीर आमचो कॅन्डिडेटूय आशिल्ले मागीर आमचे एसटीविंग मेंबर्सूय आशिल्ले सगळे आशिल्ले त्या मोर्चाक आमी आशिल्ले सो आमकां तेन्ना आमकां आडयले तेन्ना आमी बीजेपीची बी टीम न्हू तेन्ना आझाद मैदान मागीर जेन्ना ते दोगूच जाण तीग जाण नासले ते मेंबर्स पळय कोण आसले पळय ते जे रिजायन जाला पळय ते पर्टिक्युलर नासले तेन्ना खंय आमी बीजेपीची बी टीम आनी मोर्चाचे मिशन आहा तेन्ना बीजेपीची बी टीम हायजॅक करपाचो प्रश्नूच ना आरजीचे मेंबर्स 2 वर्सां सावन हे मिशनान आसा आमचे प्रेमानंद गावडे आसा आमचे निलेश गावडे ते ऑफिस एक्झिक्युटीव मेंबर्स आसा सो हायजॅक करपाचो प्रश्नूच ना हांकां बीजेपीन वाया काँग्रेस रूट केला हे कोण रिजायन जाला पळय आमचो आरोप आसा की हे कोण रिजायन जाला पळय हांकां बीजेपीन वाया काँग्रेस हो मुवमेंट हायजॅक करपाक कित्याक हे रिजायन पयलींच जाल्ले हे रिजायन केन्ना जाल्ले तेंचो जो आझाद मैदान कितें हायजॅक कितें हें आसलें पळय कितें म्हणटा तें हंगर स्ट्रायक चलता तो मार्चान त्याच्या पयलींच ते रिजायन जाले म्हणजे एकूच उतरान तेंच्यांनी सांगूंक ना की आपूण रिजायन जाला म्हणून ते तो उलगुलान मुवमेंट यूज करताले मिशनाचें नांव यूज करताले आनी जेन्ना प्रेस ते ब्रिफींग सांगताले तेन्नाय सांगताले की आमी सगळे एक आसा मात ते एक नासले आयज डेट तुमकां क्लॅरिफाय केला की 20 फेब्रुवारीक ते रिजायन जाल्ले म्हणजे मोर्चा करच्या हितून कळटा की हांकां कोणी तरी प्लांट केल्ले म्हणजे बीजेपीन प्लांट केल्ले वाय काँग्रेस टू स्प्लीट करपाक थँक्यू तुम्ही पळयतात GNH